helmet 50 basa nung ka helmet na ya. Ya kaya pa to cinta to oke. Tax work. Còn nhá tống lấy cái Bulan dah terting saya. Total berapa kg na? Mana? Mana 30 kg. Jangan tu punya pada tengok. Macam kali gebang. Ini muka pakai tu di mana ya kan? दुकान तो विजिट से का ছবি লইলে তোমারে দেব একটা ভালো ছবি লইতে পারে না হ্যাঁ ঠিক আছে क्या कोई ना के बोले हां पैसे दिया कॉर्डनी सुकांत एक बंदे को ये उसको दिया पूरा रिकॉर्ड करना है ये कोर्ट में दिखाया जाएगा दादा रे एक ভালো ফটো এলো সুন্দর করে পিছে থেকে ভিডিও রেকর্ডিং করো না উঠে না তো কাজ করতো না তুমি একটু স্টার্ট দাও एक ही बंदे खोलने की ट्राई करेगा পুরাটা করতে লাগবে রে শোনো ও আর भी চেম্বার है দাঁড়াও ভিডিও কইরো পরে এটা দুটো চল ধনিয়া ফটাফট রাখো এটা দুর্নীতি ভালো নি স্যার হ্যাঁ অরিজিনাল একদম কেন জানে অরিজিনাল হ্যাঁ হ্যাঁ সেন আসতো হ্যাঁ কোথায় যা সব কোন সরো দূর থেকে যাও मारंग खाओ मो पूरा गैस सीएनजी फुल ये दिया चले इंटरव्यू असली ये से कौन खाने नहीं है ये क्या बोल रही है तो इंजीनियर इसको ओसी से का 2 मिनट का वीडियो लेना ये भी है ओके देखना पड़ेगा हाँ हमने 15 डेज से एक स्पेशल ड्राइव चला रखी है अगेंस्ट ड्रग्स स्पेशली ब्राउन शुगर गांजा याबा टेबलेट तो खोवाई टाउन एरिया इसमें कंप्लीट फोकस है जैसे कोई इलीगल लीकर है गांजा याबा टेबलेट जैसे हीरोइन है ब्राउन शुगर है सबके अगेंस्ट हमने स्पेशल ड्राइव चला रखी है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक पर्टिकुलर व्हीकल चेकिंग को हमने स्ट्रॉन्ग किया उसी का एक परिणाम है कि हमें ये गाड़ी सीजर मिला है
इसमें ओवरऑल 49.5 kg गांजा सीज किया गया है आज। और ड्राइवर है, ड्राइवर को भी साथ में अरेस्ट किया जा रहा है। धन्यवाद। ঘটনা কি? আজকে সকালবেলা অনুমান 9টার দিকে আমাদের কাছে খবর আসে যে এক্সেল6 একটা গাড়ি দিয়ে গাড়ির নাম্বার TR01C 0319 হিউজ পরিমাণে গাঞ্জা এই বেলফাং নাকার সামনে দিয়ে বাইরের দেশে যাবে আর কি, বাইরের কান্ট্রি ইয়েতে যাবে, রাজ্যে যাবে। এই অনুসারে আমরা আমাদের স্টাফকে এখানে আমরা শক্ত করি এবং ভেহিকেল চেকিং করতে থাকি। ঠিক অনুমান আমরা 10টা সাড়ে 10টা থেকে গাড়িটা পাই এবং গাড়িকে ভালোভাবে DCM স্যারকে এবং গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িকে আমরা সাক্ষী রেখে তাদের সামনে গাড়ি ভালোভাবে আমরা সার্চ করি এবং গাড়ির বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে আমরা অনুমান 49 কেজি 500 গ্রাম গাঞ্জা রিকভার করি। এবং আপনারা দেখছেন গাড়ির কোন কোন চেম্বারে এইগুলি রয়েছে। সিএনজির যে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে ওইটার ভিতরেও আমরা রিকভার করতে পেরেছি। তো এটা আমাদের একটা বড় সাকসেস, কারণ এর আগে এই প্রসেসে কোনো সময় আর গাঞ্জা পাচার হয় নাই এবং কেউ রিকভারি করতে পারেনি সিএনজি এর থেকে। স্যার বাজার মূল্য কত? বাজার মূল্য অনুমান হবে প্রায় 25 লাখ টাকা। থ্যাংক ইউ। बेलफां नाकाओ आं SDM नि वार्डार बायखै कायसा गारिओ गाजा कासा खायतंफ्रु जों आरो वाय पुलिस नि सपोर्ट बाय गारि गंसा संका सका गारि नाम्बार दङ CR01C A0319 ओ गारि मालखौ सानावखा गोपाल नगरनि सिदाय मोहनपुरनि गोपाल नगरनि निर्मल दास बुफानबुं अमृत दास बिन गारिओ जोंनि पुलिसनि नायफां बदल नायै 49 केजि 500 ग्राम गाजा मांखा अब विभिन्न गारिनि दाल बेदाल जागाव इभेन CNG बिसिंबो बरं रिकभारि खायका ओ बेलाय गाहाम सक्सेस पुलिसनि तरफ हयते तिनर तिनि मानजाक खायका पुलिसनि कतन IPS रेंक अफिसार रोहन किसान सार बब दिनिओ चिनि कास थाने रिकभारि खायथानि मानजाक फायगा चिनि SDPO सार बतंगो एवं बायजाल थाने उसी सायत बतंगो खय थाने उसी साय बतंगो तुं सबमिशन एडमिनिस्ट्रेशन टाइप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलगै दिनि तुंगो सक्सेसफुल सामुनो खायथा थायनाय दिना बतंग अ सामुनो खायना बाय चाइतकनाय ताइ अ मयालनि लुकुरनो बचिनि कयमु अमतै बेपार बरं कोनो जुदि साइमांखाय लोकल पुलिस स्टेशन चिनि बायजाल PS न बरं साइमानो ते खयनो बो साइमानो जतनो हामबाय।